11 ستمبر 2001 امریکہ میں ایک بہت بڑا اور ہولناک حملہ ہوا، لیکن یہ ایک حملہ صرف امریکہ کے لیے نقصان دہ نہیں تھا، بلکہ 2001 سے لے کر آج 2026 ہے، جس کا خمیازہ آج تک 2026 ہو گیا۔ مشرق وسطی ابھی تک اس 9/11 کے حملے کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ مشرق وسطی کے ہر ایک ملک، اسلامک کنٹریز، جس میں آج تک اس حملے کی وجہ سے حالات خراب ہیں۔ 9/11 جسے دنیا آج بھی بخوبی جانتی ہے، یہ حملہ تاریخ کے خطرناک ترین دہشت گرد حملوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دن امریکہ کے مختلف ایئرپورٹ سے 4 کمرشل جہازوں نے پرواز بھری۔ پہلا جہاز جو امریکن ایئر لائن فلائٹ نمبر 11 بوسٹن کے لوگن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لاس اینجلس کے لیے روانہ ہوا، اور دوسرا جہاز یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ نمبر 175، وہ بھی بوسٹن سے ہی اڑان بڑھی اس نے، اور تیسرا جہاز امریکن ایئر لائن فلائٹ نمبر 77 واشنگٹن کے قریب ڈلسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے وہ نکلا، جبکہ چوتھا جہاز یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ نمبر 93 نیو جرسی کے نیو ارک ایئرپورٹ سے پرواز کی اس نے۔ ان چاروں جہازوں میں کل ملا کر سینکڑوں سے زیادہ مسافر سوار تھے، جنہیں یہ معلوم بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ ایک خطرناک منصوبے کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ جہازوں کے پرواز کی کچھ ہی دیر بعد تقریباً 15 سے 40 منٹ کے اندر ان جہازوں کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ ہائی جیکر نے چھوٹے چھوٹے ہتھیار یوز کیے اور چاقو جیسی چیزوں سے مدد لی اور جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ پائلٹس کو قابو کیا اور جہازوں کا رخ اپنے طے شدہ اہداف کی طرف موڑ دیا گیا۔ اس وقت تک کسی کو بھی مکمل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ایک مربوط منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ پہلا جہاز امریکن ایئر لائنز فلائٹ نمبر 11، جس میں ہائی جیکر کی تعداد موجود تھی 5، یہ روانگی ہوئی اس کی بوسٹن ایئرپورٹ سے، اور تقریباً روانگی کے 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کو ہائی جیکروں نے ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیکرز نے عملے کو قابو کیا۔ پہلے ایک شخص جس کا نام بتاتے ہیں محمد عطا، اس نے جہاز کو سنبھالا اور جہاز کا رخ موڑ دیا نیو یارک کی طرف۔ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے وہ جا کر ٹکرا گیا، اور یوں زوردار قسم کا دھماکہ ہوا اور ایک بہت بڑی آگ بھڑک اٹھی اور عمارت کے اوپری حصے سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق نہ میڈیا کو اس بات کا علم تھا، انہوں نے ایک حادثہ سمجھا، کیونکہ کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال بالکل بھی نہیں آیا تھا کہ یہ ایک منظم قسم کا حملہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھیک 17 منٹ بعد اس حادثے کے ٹھیک 17 منٹ بعد صبح 9:03 پر یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ نمبر 175، یہ دوسرا جہاز تھا، اس میں ہائی جیکر کی تعداد تھی تقریباً 5، اور روانگی ہوئی تھی بوسٹن ایئرپورٹ سے، اور تقریباً پرواز کے ٹھیک 30 منٹ بعد ہائی جیکروں نے اس کو اغوا کر لیا، اور اس طرح وہ سیدھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور سے جا کر اس کو ٹکرایا، اور یہ منظر پوری دنیا نے اپنی ٹی وی اسکرین کے اوپر لائیو دیکھا سب نے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک منظم قسم کا دہشت گرد حملہ ہے۔ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، آج خود اپنے ہی ملک میں وہ غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ اس دوران امریکہ کی فضائی حدود کو مکمل طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، تمام فلائٹس کو فوری طور پر زمین پر اتارنے کا حکم دے دیا گیا، لیکن 2 جہاز جو ابھی تک بھی فضا میں موجود تھے، صبح 9:37 پر امریکن ایئر لائنز فلائٹ نمبر 77، یہ جہاز تھا تیسرا، اور یہ اس میں موجود تھے
हाई जैकर की तादाद थी 5 और वाशिंगटन से रवानगी हुई और हाई जैकर ने तकरीबन रवानगी के 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर उसको अगवा कर लिया और वाशिंगटन के डीसी में वाक़या पेंटागन की इमारत से जाकर टकरा गया 9:37 के ऊपर, जो कि अमेरिकी फौज का मरकजी हेडक्वार्टर है। इस हमले ने न सिर्फ अमेरिका की फौजी ताकत को चैलेंज किया बल्कि ये पैगाम भी दिया कि हमला आवर इंतहाई मुनज़्ज़म और खतरनाक मंसूबे बंदी के साथ आए थे। तो अब सिर्फ एक जहाज जो फिजा में रह गया था, हाई जैकर उसमें मौजूद थे 4 और ये रवानगी हुई थी न्यू जर्सी से। हाई जैकर तकरीबन उन्होंने रवानगी के 40 मिनट बाद उसको हाई जैक कर लिया। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 93 जो न्यू अर्क एयरपोर्ट से उड़ा था, उस जहाज के मुसाफिरों को जब पहले ही कॉल्स के जरिए मालूम हुआ कि क्या कुछ हो चुका है दूसरे जहाज़ों के साथ, तो उन्होंने फैसला किया कि हम खामोशी से मौत का इंतज़ार नहीं करेंगे। जहाज़ के अंदर ही एक खामोश मीटिंग हुई और यूं चंद मुसाफिरों ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि हम हाई जैकर को रोकेंगे। इनमें एक नाम जो बहुत ही मशहूर हुआ, टॉड बीमर। उसका एक जुमला जो आज भी तारीख में याद किया जाता है, उसने फोन के ऊपर कहा था लेट्स रोल, यानी चलो शुरू करते हैं, और ये अल्फाज तारीख में अमर हो गए। और यूं उस जहाज में जो आखिरी हमला हुआ था उसमें मुसाफिरों ने ट्रालियों और जो भी उसमें मतलब उनके हाथ में आया उनने इस्तेमाल किया और कॉकपिट की तरफ वो बढ़े। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई, ब्लैक बॉक्स में चीखें, शोर और इस तरह की आवाज़ें की जद्दोजहद की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। हाई जैकर जो थे वो परेशान हो गए, घबरा गए और उन्होंने घबराहट में जहाज़ का रुख को नीचे की तरफ झुका दिया और यूं वो जहाज़ का कंट्रोल खो बैठे और इन नतीजतन ये जहाज़ पेंसिल्वानिया के एक खुले मैदान में गिरकर तबाह हो गया। और इस तरह उसके तबाह होने से, गिरने से एक मुमकिन बड़े हदफ को बचा लिया गया। इन हाई जैकर में जिनकी तादाद थी कुल 4 जहाज़ों में, वो तकरीबन 19 हाई जैकर मौजूद थे और जिनका तलक बताया जाता है, इन 19 अफराद का ज़्यादातर अरब ममालिक से उनका तलक बताया जाता था। उनमें 15 अफराद जो थे वो सऊदी अरब के थे और 2 अफराद जो मुत्तहदा अरब अमारात के और 1 अफराद जो था वो था लबनान और 1 था मिस्र से। यानी ज़्यादातर लोग सऊदी अरब से तलक रखते थे, जबकि बाकी चंद दूसरे अरब ममालिक से भी तलक रखते थे। इनका लीडर जो था उसका नाम था मोहम्मद अता। यही वो शख्स था जिसने पहले त्यारे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जाकर टकराया था। तहकीकात के मुताबिक इनमें से कई लोगों ने ट्रेनिंग कहाँ से ली, जर्मनी हमबर्ग सेल में तालीम और प्लानिंग की, बाद में अफगानिस्तान जाकर अल कायदा के कैंपों में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की और न्यूयॉर्क की सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बदतर से बदतर होती जा रही थी। सुबह 9:59 पर साउथ टावर अचानक जमीन बोझ हो गया और सिर्फ 56 मिनट तक आग में जलने के बाद ये बहुत बड़ी इमारत जमीन पर मलबे का ढेर बन गई। और फिर 10:28 पर नॉर्थ टावर भी गिर गया। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, क्या इतने बड़े प्लाजे को, इतने बड़े टावर को एक छोटा सा जहाज उसकी टक्कर से वो पूरे का पूरा जमीन बोझ हो सकता है। उसके ऊपर देखते हैं कि ये जो त्यारे बताते हैं जो टकराए थे वो कोई आम त्यारे नहीं थे, वो छोटे त्यारे नहीं थे, बल्कि बड़े कमर्शियल जेट त्यारे थे, जैसे कि 767 बोइंग त्यारा। उनका वजन जो था तकरीबन 150 से लेकर 180 टन तक उनका वजन था और उस वक्त जो उनकी रफ्तार रिकॉर्ड की गई वो तकरीबन 700 से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर पर थी। यानी एक बहुत बड़ा ताकतवर मिसाइल की तरह वो बन गया था। जब जहाज टकराए तो हजारों लीटर फ्यूल उसमें मौजूद था, क्योंकि चंद ही टाइम पहले उसने उन जहाज़ों ने प्रवास भरी थी और यूं वो जेट फ्यूल टैंकी उसकी जेट ऑयल वाली फट गई, जिससे वो ज़बरदस्त किस्म की आग लग गई और यूं दर्जा हरारत
1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। उस आग ने स्टील लोहा को तो पिघलाया नहीं, लेकिन उसे कमजोर और नरम कर दिया। और यूं बताते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो टावर था, उसके फ्रेम जो थे स्टील के फ्रेम बने हुए थे, और जब ऊपर वाला हिस्सा कमजोर हुआ तो वो नीचे वाले हिस्से पर गिरता चला गया। और यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट जो नोट करने वाला है, जब ऊपर के चंद फ्लोर कमजोर होकर गिरे तो उनका वजन नीचे का फ्लोर के ऊपर पड़ा, फिर नीचे वाले भी टूटने लगे और ये सिलसिला चलता गया और यूं वो टावर जमीन बोझ हो गए। उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव कोलैप्स, यानी एक डोमेनो इफेक्ट, एक गिरा फिर सब के सब बारी बारी गिरते चले गए और उसके साथ ही हजारों जिंदगियां मलबे तले दब गईं। ये मनाजर इतने खौफनाक थे कि दुनिया भर के लोगों ने टीवी स्क्रीन के ऊपर सामने देखे तो देखते ही साकत रह गए। यहाँ पर मैं नाजरीन एक बात ऐड करता चलूँ कि उस वक्त 2001 9/11 2001 में 3000 लोग जो मरे थे उस वक्त हलाक हुए थे। उन लोगों को देखकर टीवी स्क्रीन के ऊपर उस वक्त के लोग मतलब बताते हैं कि लोग जो टीवी के ऊपर उनको देख रहे थे लाइव, वो लोग उनको देखकर परेशान हुए और वो साकत रह गए। लेकिन आज 2026 में गजा में काफ़ी टाइम से जो इसराइल बमबारी कर रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, हर किस्म के अफराद जो हैं उसमें शहीद हो गए और इतना जुल्म हुआ। और आज 2026 में सोशल मीडिया का दौर है और तकरीबन हर बंदा ही अपने मोबाइल के ऊपर ये सब मामलात देख चुका है, ये देख रहा है। लेकिन क्या आज लोगों के दिल नहीं फटते ये सब देखकर? छोटे छोटे मासूम लोगों को शहीद होते हुए देखकर उनको वो साकत नहीं होते हैं? या 2001 में जब 9/11 हुआ था उस वक्त के मनाजर ज़्यादा खौफनाक थे, दर्दनाक थे, या कि आज 2026 में जो गजा में हो रहा है ये ज़्यादा दर्दनाक है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि उस वक्त लोग देखकर टीवी के ऊपर साकत हो गए थे, लेकिन आज लोगों के दिलों में दर्द नहीं होता, लोगों के दिल नहीं फटते, उनको परेशानी नहीं होती है। अजीब मामला है। ये भी इंसान हैं जो शहीद हो रहे हैं, वो भी इंसान थे जो इस वक्त जिस मुसीबत में जिस मामलात में गुजर रहे हैं गजा में, वो भी इंसान है। और जो 2001 में हलाक हुए थे 9/11 में इंसान वो भी थे। मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ मतलब अच्छा हुआ, लेकिन अगर उनके साथ जुल्म हुआ है तो आज का ये जुल्म उनसे बहुत बड़ा है। क्यों कि आज मासूम बच्चों के साथ जानबूझकर ये सारे मामले हो रहे हैं। उस वक्त जहाज टकराए थे, हादसा हो गया था, लेकिन आज का ये मामला जो है ये तो जानबूझकर बमबारी की जा रही है। बहरहाल ये एक लहजा बहस है, लहजा इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने असल मकसद को, अपनी असल वीडियो को। तो इन हमलों में 9/11 के हमलों में तकरीबन 3000 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल थे। हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए और बेशुमार खानदान हमेशा के लिए टूट गए। उस वक्त नाजरीन एक बात बहुत ही वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। वो ये थी कि जब ये जहाज टकराए थे तो उस वक्त उन बिल्डिंग्स के नीचे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे उनके नीचे कहते हैं बड़ी बात वायरल हुई थी कि उनके नीचे जो है वो मतलब डायनामाइट बम्स वो नस्ब किए गए थे ताकि जब जहाज ऊपर से टकराएं तो वो नीचे से फटें और वो ज़मीन के मतलब बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोझ हो जाए। इसके ऊपर तहकीकात हुई थी। तहकीकात करने वाला यानी कि NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, खास तौर पर उन्होंने तफसीली से जायजा लिया था और उन्हें किसी किस्म का कंट्रोल्ड डेमोलेशन किसी किस्म के वहाँ से बम के कोई शवाहद नहीं मिले थे। नतीजा ये था कि इमारतें जहाज़ के टकराने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ज़्यादा उसमें आग लगी शदीद किस्म की। माहिरीन के मुताबिक अगर वाकया ही नीचे किसी किस्म के बम लगे होते तो वाज़ह तौर पर धमाकों की आवाज़ें, तेज़ तरीन धमाकों की आवाज़ें आनी थी और मुसलसल आनी थी। हमारा नीचे से ऊपर की तरफ गिरनी थी, क्योंकि जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो वो चीज़ को ऊपर की तरफ वो उछालता है, ना कि वो नीचे गिराता है।
اور یہ بلڈنگ جو ہے اوپر سے نیچے گری تھی، اور بتاتے ہیں کہ اگر بم ہوتے تو ہمارا نیچے سے اوپر کی طرف گرتی۔ ویڈیوز میں ایک ترتیب وار بلاسٹ نظر آتا، لیکن جو دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ طیارہ اوپر سے ٹکرایا اور آگ لگی، اور پھر اوپر والا حصہ پہلے حصے پر گرا اور نتیجتاً وہ نیچے والے پر کو دباتا گیا، اور یوں وہ سارا پوری کی پوری بلڈنگ زمین بوز ہو گئی۔ نیو یارک سٹی کئی دنوں تک دھوئیں اور گرد میں ڈوبا رہا، اور ریسکیو ٹیمیں ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو، زندہ بچانے والوں کو تلاش کرتے رہے۔ کچھ ہی دنوں میں امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار القاعدہ نامی تنظیم کو ٹھہرایا، اور اس کا رہنما جو تھا اسامہ بن لادن، اس کا نام سامنے آیا۔ اور بتاتے ہیں کہ تحقیقات کے مطابق اس منصوبہ جو بننا شروع ہوا تھا 1990 کی دہائی کے آخر میں، 1996 اور 1998 میں اسامہ بن لادن نے امریکہ کے خلاف کھلے عام بیانات دینے شروع کر دیے، اور 1998 میں القاعدہ نے امریکہ کے خلاف عام جہاد کا اعلان کیا، اور یوں 1999 میں اور 2000 کے حملے کی پلاننگ تیز ہوئی۔ لوگ منتخب کیے گئے جنہیں ہمبرگ سیل کہا جاتا ہے۔ حملہ جو تھا، حملے کی عملی شکل جو تھی وہ 2001 میں ہوئی، اور اس پلان کے مرکزی کردار کا اکثر لوگ ان کا جو نام سے جانتے ہیں، اس کا نام خالد شیخ محمد کہا جاتا ہے، جس نے اس حملے کا آئیڈیا دیا تھا۔ یہاں پر ناظرین ایک سوال جو بہت اہم ہے، اور اس پر دنیا بھر میں بحث بھی ہوتی رہی، لیکن سرکاری اور تحقیقات اور شواہد کیا کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ 9/11 کمیشن رپورٹ کے مطابق، امریکہ کے سرکاری تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق 9/11 حملہ القاعدہ نے کیا تھا۔ اس کی قیادت جو کر رہا تھا وہ اسامہ بن لادن، اور یوں بعد میں ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئے جن میں اسامہ بن لادن نے اس حملے پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ ویڈیوز میں اس نے حملے کا ذکر بھی کیا۔ خالد شیخ محمد جب گرفتار کیا گیا، اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس سے پوچھ گچھ میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ اس پلان کا مرکزی کردار تھا۔ القاعدہ کے مطابق یہ سب کچھ کیا گیا، یہ خالد شیخ محمد نے اعتراف کیا تھا، اور پھر امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ اس حملے کا بدلہ ضرور لے گا، اور یوں ایک ایسی نئی جنگ شروع ہو گئی، آغاز ہو گیا، جس سے وار آن ٹیرر کہا گیا۔ سب سے پہلے افغانستان کو نشانہ بنایا گیا، اور جہاں طالبان کی حکومت موجود تھی، امریکہ نے مطالبہ کیا ان سے کہ اسامہ بن لادن کو اس کے حوالے کیا جائے، لیکن جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو اکتوبر 2001 کو بہت بڑا حملہ افغانستان کے اوپر امریکہ نے کر دیا، اور یوں یہ جنگ جو چند ہفتوں کی لگ رہی تھی سالوں تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ اس میں متاثر ہوئے، بے شمار لوگ شہید ہوئے، اور پورے خطے میں عدم استحکام پھیل گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے عراق پر بھی حملہ کر دیا، جس میں مشرق وسطی مزید عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ میں پہلے ویڈیو شروع کرتے میں نے عرض کی تھی کہ 9/11 کا حملہ، ایک حملے کی وجہ سے آج تک 25 سال گزر گئے ہیں، مسلمان کنٹریز مشرق وسطی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ کہ ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے 9/11 کو استعمال کر کے آج مشرق وسطی کے اوپر یہ ساری جنگیں مسلط کی گئی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مگر 11 ستمبر کے اثرات ختم نہ ہوئے، اور دنیا بھر میں سیکورٹی سخت کر دی گئی، ایئرپورٹس کے اوپر چیکنگ بڑھ گئی، اور یوں مسلمانوں کے خلاف شکوک شبہات میں اضافہ ہوا، اسلامی فوبیا ایک حقیقت بن کر سامنے آیا، اور لاکھوں بے گناہ لوگ اس اثرات کے شکار ہوئے۔ اور سادہ الفاظ میں اگر کہیں تو 9/11 کا حملوں کا مقصد صرف تباہی پھیلانا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور نظریاتی حکمت عملی تھی۔ سب سے پہلا امریکہ پر دباؤ ڈالنا کہ القاعدہ تنظیم چاہتی تھی کہ امریکہ مشرق وسطی میں خاص طور پر سعودی عرب سے اپنی فوجیں نکال لے اور مسلم ممالک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور دوسرا مقصد یہ تھا جہاد کے نام پر جنگ چھیڑنا۔ اس تنظیم کا خیال تھا، اور اسامہ بن لادن کا خیال تھا کہ امریکہ مسلم دنیا کے خلاف
کام کر رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ جسے وہ جہاد کہتے تھے شروع کی جائے۔ اور تیسرا، دنیا میں خوف اور طاقت کا مظاہرہ کرنا، دنیا کو دکھایا جا سکے کہ وہ امریکہ جیسے سپر پاورز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور عالمی سطح پر بھی خوف لایا جائے۔ اور چوتھا مقصد تھا امریکہ کو جنگ میں الجھانا۔ ایک اہم مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ امریکہ غصے میں آ کر مسلم ممالک میں جنگ شروع کر دے، جو آج تک یہ جنگیں جاری ہیں۔ اس سے مزید لوگ شدت پسند نظریات کی طرف مائل ہوں گے، اور اس سارے معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ حملے ایک انتہا پسند گروہ نے کیے تھے، نہ کہ ان کا تعلق کسی مسلمان یا اسلام سے بالکل بھی نہیں جوڑا جا سکتا، قطعاً نہیں تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس حملے کی مذمت بھی کی تھی، لیکن آج کے مسلمان غزہ کے اوپر بالکل بھی حملے کی مذمت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ پھر 10 سال بعد 2001 میں امریکہ نے اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک خفیہ آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا گیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور اسے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا، اور یوں آخر کار 20 سال بعد امریکہ نے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال لی اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ یہ ایک ایسا انجام تھا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور ایک بار پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا، کیا واقعہ ہی اس جنگ سے کچھ حاصل ہوا، یا یہ سب کچھ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلے کا حصہ بن گیا؟ 11 ستمبر کا دن آج بھی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے عالمی سیاست میں، معیشت میں اور معاشرات میں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور آج بھی جب ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی چیکنگ سے گزرتے ہیں یا عالمی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس دن کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اب یہ سوال یہ ہے، کیا انسانیت اس واقعے سے کچھ سیکھا ہے، یا آج بھی اسی خوف اور نفرت کے دائرے میں دنیا گھوم رہی ہے؟ تو دوستو، ناظرین، یہ واقعہ تھا جو 9/11 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ایک ہولناک قسم کا حملہ ہوا تھا، اور جس کے نتائج میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آج بھی مشرق وسطیٰ بھگت رہا ہے، زیادہ تر اسلامک کنٹریز۔ اور امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا، اور اچھا سا کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کی خدمت میں بر وقت پہنچتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی داستان کے ساتھ، کسی اچھے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔